Para todo estudiante latino. Esto es lo que más importa. Debate, análisis e información. Muy bien, amigos, seguimos en sintonía. Son las 7:15 de la noche. Aquí en el estado de Utah estamos en vivo transmitiendo desde Positiva Radio con nuestro amigo Jorge Bustamante, Iris Curiel y su servidor Pablo Telechea. Y a partir de ahora vamos a estar hasta el final del programa conversando con nuestra invitada de hoy, que es un honor tenerla, al cual agradecemos muchísimo. Y vamos a hablar de la historia de ella. Les repito, amigos, es una historia fantástica de supervivencia, de humanismo, de activismo y de lucha por su cultura, por su pueblo. Estoy hablando de Jane Nampijja. Jane Nampijja, bienvenida a nuestro programa de radio. Qué gusto de tenerte otra vez aquí con nosotros. Welcome here today. It's a pleasure to have you here again. Thank you so much. Jane Nampijja, ¿qué significado tiene tu apellido Nampijja? What's the original meaning for your last name back there in your country? My name is from the Cows clan because I come from the Buganda tribe in Uganda. Ella viene de una tribu en Uganda, entonces su apellido está directamente relacionado con la tribu a la que ella pertenece allá. Muy bien. ¿Cuánta familia tienes en Uganda? How many families are there in Uganda? As in, I'm meaning about how many tribes are there? Mm-hmm. So we have tribes. We have about 52 different tribes, and each tribe has its own language. Okay, son 52 tribus y cada tribu de hecho tiene su propia lengua. And in each tribe, there are clans, and so in each clan has their own set of names. Y cada uno de esos clanes tienen sus propios nombres o apellidos. Jane, tú naciste en Uganda y hasta sigues conectado con Uganda a pesar de que vives en Estados Unidos. So Jane, you are from Uganda. Are you still in contact with what happens over there, even though you're actually living here in the U.S. now? I am still in contact because I have family there. Sí, sí estoy en contacto con ellos porque de hecho tengo familia allá. ¿Tienes tus padres allá, abuelos? Do you have your parents, grandparents? What families do you still have over there? I have my mom, and Mi I mamá, have my siblings mis hermanos, and cousins and uncles and aunties. primos y mis tías y mis tíos allá. Uganda es un país muy grande en África que, si no estoy equivocado, tiene más de 35 millones de habitantes. If I'm not mistaken, does Uganda have a population of 35 million people? That's right. Es correcto. ¿Dónde está ubicado Uganda en África? Where is it exactly located, Uganda, regarding Africa? It's on East Africa. Es en el este de África. A veces la ignorancia de nosotros nos lleva a decir que todos los países africanos son todos iguales. Obviamente que no es correcto. So unfortunately, some people are sometimes we are ignorant and we consider that all countries, within Africa are the same. And we're sorry that happens because now we know they are actually not the same. ¿Qué diferencia hay entre Uganda y otros países de África? What do you say are the main differences between Uganda and the rest of the countries in Africa? So Uganda is landlocked. We have no access to the seaport. So to get to a seaport to import any goods, you have to go through another country. So, Uganda no tiene acceso a un aeropuerto, entonces para que eso pueda suceder, de hecho ellos tienen que trasladarse y atravesar otro país para poder hacerlo. We have a president and we also have kingdoms. So we have kings and then we have a president. So two different political So tienen systems. sacerdotes y tienen reyes. So tienen un presidentes. reino y presidente. ¿Qué es mejor a veces, tener un rey o un presidente? What do you think is actually best, to have a president or to have a king? To have a king. I believe in my king. Why? Wow. Because it's more decentralized governance. So like the funding can get trickled down to the local people. When the government is in power, it's been mostly tribal, which has caused a lot of wars for us. So yo creo que tener un reinado, un rey es mejor, es más descentralizado y entonces los fondos pueden llegar y pueden servir a la comunidad de la forma en que están diseñados. Y de la forma contraria no sucede tanto. Uganda, ¿cuál es la parte cultural de Uganda? ¿Qué ofrece al continente? ¿Hay industrias? ¿Hay otro tipo de atractivos para que la gente pueda llegar a Uganda?
So, what would you say is actually what makes Uganda different from other countries when it comes to culture, when it comes to industry, when it comes to amenities that make it different from other countries? Uganda is basically an agricultural country. We have two seasons. It's either raining or sunny. And so people grow crops naturally. You don't need the irrigation system to do anything like that. You just scatter your seeds, clear your ground, and come back to harvest. So, prácticamente en Uganda la agricultura es lo principal, ya que solamente hay 2 temporadas, que es la de lluvias y cuando está todo soleado. La mayoría de la gente puede tener sus siembras y pueden tener suficiente abastecimiento de agua. No necesitan sistema de riego. Exacto, fíjate. A comparación de otros estados. Justo lo que estábamos platicando hace un momento. Que hay más sequía en otros estados, ¿no? Exacto. So we're considering that, then we're seeing and realizing how lucky Uganda is, just because of the rain season. Yeah. ¿Hace cuánto que vives en Estados Unidos, Jane? So how long have you been here in the U.S.? This is my 9th year. Este es mi 9º año. 9º año. Yes. ¿Cómo fue tu vida en Uganda? Can you tell us about your life back there in Uganda? I grew up. Where should I start this story? Long story. ¿Dónde debería de comenzar la historia? To make it short, I was born and my mom left me with my grandmother at 3 months. Okay, so entonces voy a comenzar por cuando nací. Mi madre me permitió ir a vivir con mi abuela cuando yo solo tenía 3 meses. And my mother's name was Jane, so she named me after herself. El nombre de mi madre era Jane, entonces ella me ha puesto el nombre de mi madre. And one of my girls is also Jane now, so 3rd generation Jane. Y también su hija, entonces se está creando una generación de Janes. When I was about 9 years old, 8 years old, my grandmother died, and then I moved with my father and my stepmom. Okay. Entonces, cuando mi abuela fallece, me fui a vivir con mi padre y con su esposa a la edad de 9 años. And at the age of 17, my dad passed, and then I ended up on the streets in Kampala. So, desafortunadamente, a la edad de 17 años fallece mi padre y terminé en las calles. So from the streets, an organization called Rubaga Youth picked me up and gave me an opportunity to further education. Okay, entonces una organización llamada Uganda Youth para los jóvenes le dio la oportunidad de tener acceso a educación. That's when I was introduced to social work as a profession. Es cuando entonces tuvo la oportunidad de conocer la profesión de trabajadora social. I was blessed doing one of the visits with the donors that I met the Brewer family that brought me to America. Y en una de las visitas que hizo, tuvo la oportunidad de conocer a la familia que fue quienes la han traído aquí a América. So they educated me and introduced me to community work as a social worker, and that's what I still do to this day. Ellos son los que me presentaron todo lo que tiene que estar relacionado con el trabajo social y desde entonces es lo que he venido haciendo. Yeah. Mi pregunta es, la juventud, especialmente la juventud mujer, ¿es difícil para que pueda estudiar en Uganda? ¿Hay cierto machismo en la cultura que la mujer no puede estudiar? ¿O en general la juventud no tiene acceso a la educación en Uganda? So my question for you will be regarding youth over there, especially for girls, for women. Is it difficult to have access to education? Are there stigmas related to what women can or cannot do? Education is open to anyone that can afford it. You have to be able to afford your school fees from as early as kindergarten. You have to pay your way out. La educación está disponible para quien sea que la pueda pagar. Entonces, desde que empiezas a la edad de kinder, tienes que empezar a pagar los cobros para poder tener acceso a la educación. And the higher you go in classes, the more expensive, so most kids drop out. Entonces, conforme vas avanzando en los diferentes niveles educativos, se va volviendo más caro. Entonces, ellos empiezan a dejar de estudiar. Claro. Y cuando tú tenías 17 años y vivías en la calle, ¿sentiste que no tenías futuro y te acercaste a esta organización? So you're telling us that when you were 17 and you ended up on the streets, was there a point in your life when you actually felt like there was no future and that's why you reached out to this organization? Yes, actually, I was desperate that because I was living on and off of the streets between my friend's home and then the street during the day,
that I didn't know what I was going to become with my life. I had no clue. I had no skills. Estaba desesperada. Durante un tiempo estuve en las casas de unas amigas y después volví a las calles y no sabía qué era lo que iba a hacer, no sabía lo que iba a pasar conmigo. ¿Qué significa vivir en las calles para una chica de 17 años en Uganda? Porque tal vez vivir en las calles aquí en Estados Unidos puede ser algo totalmente diferente, pero en Uganda, ¿qué significaba vivir en la calle? ¿Qué riesgos había? ¿Qué tipo de vida uno puede tener viviendo en las calles en Uganda? What does it mean, what it meant for you being at that age, being homeless in Uganda? Because we do have a concept here in the US about homeless people, but we understand that actually the concept can be totally different between how life can be over there in Uganda and how life is actually here for homeless people in the US. So if I was homeless in America, I would have thrived. They have places to sleep if they want to. They have access to food. You don't have to fight for it or steal for it. They have access to clothing, which we don't have there. There's no programs whatsoever. So, la diferencia que yo veo es que aquí hay lugares a donde ellos pueden acudir a quedarse, pueden acudir a comida, no tienen que pelear por ella literalmente para poder tener un alimento. Pueden acudir a lugares donde se les da ropa y allá no. ¿Fue tu situación? ¿Tuviste que pelear por ropa? ¿Tuviste que pelear por comida? Was that your situation where you actually found yourself fighting for to be able to eat and to be able to have something to wear? Yes. I didn't have any. I had one piece of cloth by the time the organization found me, which I had to either wash the top and then by the night so it can dry overnight from the heat, or you wear it wet. Correcto. Yo solo tenía una pieza de ropa, un solo cambio de ropa puesto cuando la organización me encontró a mí y tienes que tenerlo siempre puesto para protegerte de los diferentes climas durante el día. Tú tienes hijos ahora, ¿no? So you now have children, right? Yes, I do. How many? I have 3. ¿Teenagers? 2 teenagers and a baby. Tengo 3. 2 de ellos son adolescentes y un bebé. ¿Qué dicen ellos cuando tú le cuentas tu historia de que cuando tú tenías la edad que ellos tienen ahora, tú vivías en la calle? What is their reaction when you actually open up and you tell them your story, that what was going on with your life at their age and now they're here? They think I lived in the Stone Age. Piensan que vivo en la era de la piedra. They always say, you were born in the 800s or what? Sí, ellos se sorprenden y piensan que estamos viviendo todavía en los 800 años atrás. No quiero preguntarte la edad, Jane, pero cuando tú tenías 17 años, más o menos, ¿cuál era la época que estamos hablando? I don't mean to actually ask you directly what your age is, but then back then when you were 17, so we're talking that happened in what decade? What did you say? I didn't get that question. Like when you were 17, back then, he doesn't want to directly ask you how old are you right now. But I am turning 40 this year. Okay. 40? Yes. Okay, no, but what Okay. was in the 80s? Was back No, it wasn't in the 80s, but that's why they think, because they think to have such problems in this world, it's so backdated. That's what they think. So that was the 90s. Yeah. 90s. 90s. Yeah. En los Yeah. 90s. Because, we're almost Yeah, same age. okay. Yeah. Fuiste muy humilde al contar tu historia porque yo la conozco, pero yo quiero que tú cuentes que te graduaste, pero volviste a Uganda. ¿Y a qué volviste a Uganda cuando te graduaste? You're so humble, and I know your story, and I so appreciate that you actually were able to share your story. And there's something else that I would like you to share with our audience, and that is that you graduated. And then what happens next? Because I remember that you graduated and you actually were able to go back to Uganda. That's true, right? Yes, I graduated. I went back to Uganda. Then I came back. Now I work for the University of Utah Hospital. And I have my own private practice as well. Oh, wow. Así es, entonces me graduó, regreso a Uganda y entonces vengo aquí y ahorita me gradué, es el nursing degree. No, social work. I have a master's Como in trabajadora social social Yeah. me graduó y ahora tengo mi propia oficina, mi propia. Pero cuando volviste a Uganda, ¿cómo encontraste a tu país, después de estar tantos años aquí estudiando? ¿Cómo encontraste a tu país y qué es lo que hiciste en tu país en base a la experiencia que habías aprendido aquí? What was it like when you actually went there to Uganda? Do you find it different than that last time that you were there? I was last in Uganda right
towards the 2000, and it was totally different. It looked more underdeveloped. The food tasted different from all the sugar that I've been eating. They had no sugar there. That was completely off. More people everywhere, more traffic. I felt like it was a totally foreign country for me. La última vez que estuve por allá fue en los años 2000 y una de las diferencias más grandes que yo noté fue la escasez de azúcar, cuando antes era abundante y ahora ya no, y ahora ya había tanta gente y demasiado tráfico, y entonces me doy cuenta que fue el momento correcto de haber dejado el país. Tengo entendido que Uganda sufre mucho el tema de salud mental, depresión y suicidio. Tú hiciste algo ahí en el país que realmente ayudó a mucha gente. ¿Podés contarnos un poco en cuanto a eso? It is my understanding that actually there is this big issue among the population regarding mental health, where people tend to be suicidal. And I understand that you actually are aware of these situations and you are doing something towards that. Can you tell us more about it? Yeah, so even before I left my country, again, I was introduced to social work because of the program I joined. But when I started working in HIV, depression was high, and isolation, that I started my own suicide prevention program to help out the country. Okay, a ver, So, entonces cuando yo regreso al país y me empiezo a dar cuenta de lo que estaba pasando y que los índices de depresión eran tan altos y yo en el área de trabajo social que estaba haciendo, entonces yo creo mi propia. Is there a foundation that you have, that you founded, or an organization? It was an organization called Befrienders Uganda. Befriends? Befriender Uganda. Oh, Befrienders Uganda. Entonces ella ha creado su propia organización para poder tomar acción sobre este tema. ¿Qué es lo que encontraste en Uganda con el tema de la salud mental y que te llevó a crear este programa? What did you find in Uganda that actually made you or led you to create this organization? Regarding about mental health. Yes. The taboo in the culture. No one talks about mental illness. When people were committing suicide, it was because they were possessed by demons. Pues la cuestión de que está clasificado como un tabú, como ese tema del que no se habla, y la cuestión de la salud mental, y que si alguien comete exactamente suicidio, lo manejan como que es una cuestión de brujería. Que está poseído por el diablo. Está exactamente poseído, una posesión de los demonios. And if you had any mental illness like schizophrenia, bipolar, it's because you had been witched. Okay, y si tienes una cuestión de salud mental como una esquizofrenia o eres bipolar, es porque entonces estás siendo embrujado. And for that reason, people weren't seeking any help because no one would come up in open to say they have a problem if they had a kid that has, say for example, if they were born with trisomy 21 or any other conditions, or autism, that was because you're cursed. Yeah. Your family did something. Mm-hmm. Por esa misma razón, la gente entonces se limita de hablar de su situación por la que están pasando, no buscan ayuda, porque obviamente han sido ya etiquetados como que tienen algún tipo de embrujo sobre de ellos o sobre sus familias, y por eso les está sucediendo. Y eso. Es como admitir socialmente que cometieron algo malo, que por eso están viviendo eso. Que les pasó exactamente, que sufrieron una etiqueta social. Exactamente. Bien. Entonces, el tema de la religión en Uganda es muy fuerte, dirige mucho la sociedad, ¿no? So, sounds like religion has a very strong impact when it comes to society over there in Uganda. Yes, it does. Así es. We all go to we don't want one group. You're either Catholic, Protestant, Christian, or Muslim. Sí, hay católicos, protestantes, musulmanes y cristianos también. Que la religión está bien en un pueblo, pero la gente necesita educarse sobre el tema de salud, y es lo que tú hiciste, ¿no? And I understand, right, that there's always going to be religion options to profess, but what about when it comes to mental health? That's actually something that needs to be addressed, and that's what you did, right? Yes, so that's why without educating the masses, it was so hard for them to seek help that they needed. So I took up a model that I used for the HIV program, that is educating the youth to educate their parents.
and also be gatekeepers in the school system amongst themselves. Sí, pues en los temas de prevención del SIDA, trabajar con los adolescentes y sobre todo también trabajar con las familias para entender cómo pueden ser ayudados en ese tema de The salud. adults believe if you're bewitched or you have to go to the pastor to pray for you, go for prayers, you're not praying enough, God is mad at you. Yeah. So you have to have a different mindset, and the youths are the change makers, so I invested in the youths. Exacto, entonces dice que necesitas, o ellos creen que para sanarte hay que rezar más, porque obviamente estás bajo un embrujo. Yeah. Y ella está notando que para poder cambiar esta forma de pensar necesitaba mejor irse directamente a quienes apenas están creciendo, en este caso, que son los adolescentes. Qué buen consejo, ¿no? Ir primero a la generación joven, porque es la más fácil de educar. No manejar, sino educar bien. En lugar de una creencia que ya está bien en tu hueso, en tu, decimos, en el... Jorge, cuando tengas preguntas, Sí. y Iris también, por favor. Sí. My next question, Jane, is, tú empezaste algo entonces, pero ¿qué te llevó a tener esa valentía de empezar algo de cero, sin recursos, con toda una cultura de un país en contra? ¿Por qué empezaste algo así? ¿Tuviste esperanza? ¿Viste una esperanza en hacer eso? Y fueron dos. So then his next question I has... say I have one question, I say I made two. He makes two, but they kind of like go hand by hand. So he is referring to you being so brave. What happened? What was the process of you actually deciding and saying, I want to do something about it and go against, you know, what all of those beliefs, and what was it like? What was the challenge like for you, and start from zero, from scratch, and start growing and educating, you know, people over there in Uganda? And change a whole culture, millennial culture, you know, about Yes. the taboo, and you know. Again, it goes back to being a youth. My dad passing at 17 was an opportunity in a disguise, because I met people that showed me different ways of living than the traditional way, that were educated as social workers to help me out, so I knew I could make anything happen. So ella lo recuerda muy bien, por ejemplo, cuando ella fue esa adolescente de los 17 años y cómo, refiriéndose cuando tuvo ese acceso a esa trabajadora social y a la forma en la que empezó a recibir ese tipo de educación, cómo eso tuvo ese impacto en ella, y ahí encontró su respuesta. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que sufriste cuando empezaste esto? Por ejemplo, desafíos a nivel político, a nivel gobierno, a nivel sociedad. ¿Recibiste desafíos? What were those challenges that you actually found yourself facing when you started, you know, this project regarding politics, government, and society? What was it like? Yes, so remember when I talked about having kings or having queen or having the president? O recuerden So- cómo les dije que tenemos también los reyes o los presidentes. So for a program to succeed, the government holds the money. El gobierno es quien maneja el dinero. And so you have to get the government people onto your team to work with you. So necesitas la gente del gobierno que camine contigo. And I knew I had no money, Y yo no tenía nada de dinero, but I had a vision. pero yo tenía una visión. So I reached out to the line ministries and got them to be on my board So busqué a los ministros y les pedí un voto as advisors. They were educated but had no vision. como advisors, Ya, como consejero. consejeros. Thank you. And so when they jumped on board because they saw something big coming up, they were happy to be part of it, something new, but how do the donkey work where they enjoy the name of Dr. So-and-so said this. So ella les presentó esta idea en el que ella se iba a encargar del trabajo duro, del trabajo sucio, por así decirlo, mientras que ellos solo podían disfrutar de los resultados y levantarse el cuello de su camisa. And be in the picture. So I would write proposals and have them sign to take to an embassy for funding. Entonces ella escribía todas las propuestas y se las daba para que ellos entonces fueran a pedir los fondos para ese proyecto. I would write letters asking for talk time on TVs and radios, and I would have them sign. Escribía cartas pidiendo para tener espacios en la radio, en la televisión, y les pedía que ellos las firmaran. Then I would go by myself to the radio, to the schools to introduce the programs in schools with other volunteers that I recruited from the Y yo university. misma llamaba a las escuelas, ¿no?, para presentarles la propuesta que yo traía
y que me permitieran entrar a educarlos. Because I had no access to money besides working with the government. Porque yo no tenía nada de acceso a ningún dinero, solamente el gobierno. ¿Y qué te decían ellos? ¿Estás loca? ¿Te decían no vas a lograr esto? ¿Es imposible? Were you labeled in any ways at that time? Like, did they say it's impossible? What are you doing? Yeah, they always thought we wanted to get famous with the same program. But when we organized public events like educating the masses, marching in the city, we had a good turn-up. Okay, so entonces lo que hacía era aprovechar las oportunidades en las que se juntaban grandes volúmenes de personas y usarlos para la causa que ella tenía. One mindset that was very helpful for me is knowing there's nothing that is impossible. Una de las formas de pensar que fue muy importante para ella es nada es imposible. And when you tell me that can't be, it's more like inviting me to challenge your ideas. Y cuando me dices eso no se puede hacer, de hecho a mí me gusta más y me invita a hacer que se cambie esa opinión. En ese momento que tú empezaste este plan piloto, ¿cuánta gente había en Uganda que tuviera conocimiento y educación formal sobre salud mental? ¿Tienes ese dato? So back then, do you actually recall knowing, back then when you started this project, like how many people were actually knowledgeable about the need of this mental health? When I topic? went to the Ministry of Health, the director told me there was one doctor in northern Uganda, which was 8 hours from me, and there was one doctor who had a PhD also in 2 hours away from me. So I had to pick who I wanted to invite on my board. So cuando fui al departamento de salud y expuse entonces este tema, me dijeron que solo había un doctor con su título y él estaba a 2 horas de distancia de donde yo estaba. A 8 también. Perdón, 8 horas de distancia donde ella estaba. Y la otra a 2 horas. Y la otra a 2 horas. The doctor in the north was a professor also, so he had students, but I didn't speak their language. So la del norte, de hecho, era una profesora, pero ella no hablaba el idioma. She don't speak the language or you, I did not speak their you language, don't speak. so I couldn't communicate with them, only English. Yeah. Sí, yo no hablaba el idioma para poderme comunicar con ellos o solamente el Pero se inglés. imaginan este escenario, amigos. 38 millones de habitantes y solamente 2 personas estaban educadas Haciendo formalmente cambio. sobre salud mental en el país. 38 millones. Y más Jane, ¿no? 3 Sí. personas nada más en 38 millones. So I do have a question for you, and this is very noble. And as you are telling us this story, I can kind of like picture you in a movie, you know, Oh, yeah. sweating, crying, and even fighting even harder, and then just thinking about renewing yourself every day, right? Like getting more ideas and new ideas to go different places. So when was it that somebody else raised a hand and said, I'm with you? And then more people started joining you in this organization. So when that doctor that lived 2 hours away from me accepted to be on my board, that made a huge difference because I was using him as my to-go-to person. Exactly. As Dr. Eugene is coming onto this space. Okay, so finalmente, cuando tuve el apoyo, cuando tuve el voto de este doctor que estaba a 2 horas de distancia y yo mencionaba su nombre, muchas cosas empezaron a cambiar. And his education was from Canada, so he had Okay. funders that were funding him privately to run programs privately at a low scale. Sí, entonces su educación era de Canadá y había acceso a recursos, información exactamente contactos, a privados. Mi punto es, ¿qué acerca de la respuesta de los propios padres de jóvenes que sufrían salud mental? Ellos, ¿qué te decían? Estaban desesperados, querían ayuda, querían solucionar el problema de sus hijos. ¿Qué te dijeron a ti? ¿Sentías que tú le estabas salvando la vida a ellos, en cierta manera? When you actually were screening these youth, these children, and then what was the reaction like from parents? You know, were they concerned? Were they willing to participate? Were they really wanting you to do something for them? What was their reaction when you were actually bringing all of this to their attention? Yeah, because, lo voy a decir en inglés,
I try to be in the parent's shoes. If somebody came from outside and tell me, I can help your kid, I can help your son or daughter suffering schizophrenia or depression, it's not about the evil. It's something we can fix it. If you told me that, you give me a hope. I'm gonna hug you. I'm gonna love you. So what was the reaction from the parent? So we use the teenagers, the youths, to be the ambassadors to their parents. Would produce material in the language that parents can understand, but use the students in high schools to deliver this message to their parents and be the gatekeepers. We call them our youth ambassadors. So they would interface between their siblings at home and their parents. So if they saw a problem, they would say, I think there's a help out there. Here's a number. Entonces lo que pasó con estos jóvenes es que los convertimos en embajadores y producimos material que pudiera ser fácil de comprender para los padres, pero eran estos mismos jóvenes quienes estaban encargados, digamos, de ser ese puente de comunicación entre ellos como trabajadoras o ella como trabajadora social y los padres, y sobre todo información que también se podía compartir con sus hermanos o sus hermanas en casa. So we ran 2 programs. One was a telephone, like a helpline, and then an education program. So we put a message to the youths and then open our phone calls so people can call in for free without being billed for it. Yeah. Entonces teníamos 2 programas a donde podían llamar y no tenían costo. Were they free? Like no fee? They just could call and just get help? Yeah, they would just call help. They would just call for help to see if there's anything where they can go next. And our office was at the National Referral Hospital, thanks to that doctor that got us there. So we're at the National Referral Hospital for psychiatry. So they would come through us, we evaluate and connect them to the right doctors. Okay, so entonces el hospital de psiquiatría estaba a su disposición y se podía llamar y podían ellos venir y hacer un diagnóstico para saber realmente cuál podría ser. Pero lo más importante es que creó una estrategia. Exactamente, que creó esa conexión, ese puente. Una estrategia de que la gente podía sentirse libre con llamar y por lo menos expresar sus Bueno, sentimientos. deja tú de la estrategia, como bien comentabas ahorita, de liberar de ese estigma de que todo era brujería, ¿no? A realmente tener esa apertura de decir, el tema de salud mental es real. Yeah. ¿No? Estoy pensando ahora, I try to be in the youth shoes when the first young man or young woman come to the family and say to the parent, I choose no Jane, and she told me that the problem I have is not about because I did something wrong. It's something in my brain. I need to fix it. That's all. Can you believe that? Yeah. So another program that was one part of our success programs was if there was a suicide attempt in the youths for whatever reason, would help this kid come back to school and would hold a general assembly with the whole school or the teachers to educate them. Oh, okay. So they understand why this person even tried to take their life, which was powerful for them to know, they were depressed. What's depression? Yeah. Then we pass out information. So, lo que hicimos entonces es que con una persona, digamos, que escuchamos que intentó suicidarse, lo invitamos a ser parte de una asamblea y entonces compartir y hablar del por qué y hablar de sobre todo de qué lo llevó a ese punto, qué lo llevó a esa depresión y entonces generar el cambio. And remember, because it was a taboo, mental illness was taboo, or you were bewitched, or it was a spiritual war. These kids never came back to school if they attempted and they didn't die. So they never came back. So our reintegration program was an opportunity for them to, if they want to come back, because we would call the parents too to be part of this reintegration so they can support them at home, at school, and amongst their peers. Correcto. Entonces, sí, recuerdan, sobre todo el reto tan grande que representaba que este es un tabú del que no se hablaba, donde todo estaba embrujado. Entonces, ellos ya teniendo estos recursos y esta educación podían regresar a casa y con lo que ellos ya habían aprendido podían entonces ayudar a quienes vivían en casa con ellos, ¿no? En este caso. Y al tener esta información, los jóvenes no eran aislados en la sociedad. Correcto. Por el tabú, sino que podían volverse reinsertados en la sociedad y ayudar a otros. A otros, exacto, con lo que ya habían aprendido. Volviendo a Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día está enfrentando
un problema muy grande de suicidio juvenil. ¿Qué opinión tienes en cuanto a esto? ¿Es otro escenario diferente? ¿Es otra causa? ¿O qué podemos hacer para hacer un cambio también? So regarding here in the U.S., it's actually becoming a problem as well, where the suicidal rates, are getting higher and higher. Do you feel like it's a very similar situation that's happening? What do you think can be done over here with those numbers? And what's wrong we are doing right now here in this country? My experience has taught me so far that the culture here is more alienating to people. If you have a different belief system, the culture will kick you out. Like especially the LDS church. You're talking Yes. specific about Utah. Yeah, specifically about Utah, because I've only lived here. If you don't believe, then you feel left out alone and you're all by yourself. In my culture, if you're struggling, people are willing to take you in. Just because they don't go off of your beliefs, whether you're Muslim, Catholic, whatever. Yeah. But here it's been a very huge source of discrimination, Yeah. which has increased people feeling alone and having no one to talk to, even when they have would be small problems. Yeah. To them it's huge because no one is there. So desafortunadamente yo he notado que I aquí agree with that. específicamente en el estado no hay una discriminación social donde si tú expresas que tu forma de pensar es diferente, se te aísla, se te segrega de los demás y no se te atiende. Cuando que en mi país, si tú estás batallando, si tú estás teniendo problemas con una situación cualesquiera que esa sea, ayudamos sin que tengas que realmente coincidir con que pienses como los demás pensamos o sea de la misma religión que nosotros somos. Mencionaste el doctor de que había estudiado en Canadá que tenía contactos para recaudar fondos. Y me imagino que el gobierno también proveyó de fondos. Una visión y un plan y unas ganas de salvar a un país como la tuya, sí o sí siempre necesita dinero. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿El dinero siempre tiene que haber? Okay, so I remember you mentioned this doctor who actually made a little bit of a difference when you got his boat, but it was mostly because of the resources that he had access, right? That the private resources. From Canada. And the one from, being studying in Canada. So do you feel that the impact, at the end of the day, how money is actually important? The impact that money can actually make things happen? How do you see the role of money in this topic? Money does not make things happen. El Money dinero no hace que makes it a suceda. little bit easier. El dinero solo hace más sencillo. First of what makes a whole difference Lo is que the sí hace la mindset. diferencia es la forma de pensar. If you're determined to make a difference, it's not about the money that you have. Si It's estás working with tratando de what you hacer la have to make diferencia, that difference. no es cuánto el dinero tenga. Money may make it convenient to afford a snack for a transportation to a place, make a phone call, but if you don't know what you're trying to achieve, money is nothing. It won't El buy dinero anything. puede facilitarte las cosas para hacer una llamada, para tener acceso a cosas, pero si ni siquiera sabes qué es lo que estás tratando de obtener, no vas a saber cómo llegar a ello. Hoy en día Uganda, ¿cómo está en comparación a 20 años atrás, 23 años atrás que estuviste y empezaste este programa? ¿Cómo está hoy Uganda? How do you see Uganda nowadays compared to the one in the past when you actually went back and started, working on all of this? Between now And then, ignorance was the biggest factor. People are now more informed. You hear the media talks about suicides when they happen. They're willing to bring in people, expertise to talk about programs. You see billboards about the information. It's not as isolated, especially in the big cities, as it was before. so, afortunadamente ves que ya se habla sobre ello, ¿no? Lo ves en las pancartas. Ya los medios de comunicación ya publican si hay una cuestión de suicidio. Ya es algo que ya no está segregado o censurado como en el pasado. Yeah, go ahead. And people that died by suicide then, their bodies were punished for killing themselves.
They don't do that anymore. They give them a decent burial, knowing it was a mental problem. So, en el pasado, si habían atentado contra su propia vida, aparte de eso, eran castigados severamente. Y ahora, cuando pasan ese tipo de situaciones, son ayudados. Muy bien. Ayudados. Pero a nivel gobierno, hoy, presente, el gobierno está más preocupado por este tema, invierte más dinero en programas sociales, el rey o la reina entiende más ahora sobre este tema. Digo, ¿hubo un cambio también de parte del gobierno, no solo de la sociedad? Do you feel like government is way more involved these days when it comes to the king and the queen? Was there a change? Are they more aware? Are they more involved in many ways regarding this mental health topic? No, it's been individuals doing their job. No, son los individuos los que han de hecho When I venido ran haciendo this- el cambio. When I ran the program, I didn't have paid employees. I used university students as volunteers, and they each branched out different regions where they come from and started the programs. Son los estudiantes de las universidades, de hecho, han sido los que han generado este cambio y lo llevan entonces, like, where do they reach out? Where do they do their outreach, like these university students? So the university students were based in the capital city from the main university, but when they graduated, they had what they call work experience from volunteering at my program. So they were hired out of the city, so they would become the ambassadors to a program and introduce the program to us. Okay. New So, hire. los estudiantes que se han graduado de la universidad y que aparte han participado en el programa que tiene Jane, entonces reciben un nivel o un reconocimiento todavía mayor y son contratados, ¿no?, como embajadores y afortunadamente pues pueden seguir educando a la comunidad en este tema. Entonces mi conclusión, si los políticos no cambiaron la mente y siguen todavía sin cambiar, yo te aconsejo que te vayas a Uganda y te candidates para presidente de Uganda. Then if politics hasn't changed at all, how about you go back to Uganda And run you for run for president. politics? They'll kill me the second day, the time I get there. That's Why? the fact. Porque Me matarían el porque momento sos que yo mujer. aterrizo allá. Why? That's- Because you're a woman? Because that's how the political situation is. If you're coming to oppose their corruption, Yeah. they will take care of you. Porque desafortunadamente así es como la política funciona. Si tú vienes y muestras que estás en contra de lo que está sucediendo, pues atentas contra tu propia vida. Esta historia de los políticos que realmente no se involucran en los problemas sociales la hemos visto. Donde quiera se tuestan navas. ¿Ah? Yo tengo una pregunta. ¿Todavía sigue funcionando el Amigos de Uganda, el programa? O So he fundación? does have a question. He wants to know if actually Befriend Uganda is still active, is still like what's happening right now. So when I moved out, I handed over the program to the National Referral Hospital. Okay, so cuando yo me vine a vivir para acá, yo le di el programa al hospital para que se encargaran. But the team that I had, they all went to different parts of the country Pero to el- start their own small programs that Okay. are still running. Pero el equipo que yo tenía en aquel entonces ellos se movieron también a diferentes ciudades y a su vez comenzaron ¿Se multiplicó? sus propios. Exacto, fue. Multiplicó. Yeah, exacto. Yeah. So they just use me as a liaison person. If the consultancy, they email me, they call me, they post things on their social media and want my approval. So that's how I still support the program. Entonces ellos están en comunicación conmigo, me publican, me consultan y necesitan de mi aprobación o piden mi aprobación de las cosas que ellos están haciendo. Tengo entendido que tú recibiste un reconocimiento o un premio, no sé si de Uganda o de otra zona por esta labor que hiciste. ¿Eso es correcto? It's my understanding that you were actually awarded with some sort of recognition. Was it that here? Did that happen in Uganda? Tell us about it. So I was still working on the program, and I was selected among the change makers in the world, and I became from the youth. It's called International Youth Foundation, and I got an award as a change maker, the global change maker Yeah. in Turkey, in Istanbul. Están Sí, bien. pues hay unos premios que se entregan a nivel mundial y fui elegida como una de las personas que generan cambio y recibí ese premio. That was back in what year? And that was in 2011.
Ok. 2011, en Estambul. 2011 en Estambul. Yo no sé si estamos, dándonos cuenta la calidad de invitados que tenemos hoy. I know, like We talk- wow. Like that's major leagues. That's major. do you really think what you did? What you done? Like how are you totally The impact that you done? I know, are you You totally- literally changed the future of your country. Yes. Yeah. Do you know that? Yeah. And people have told me Like to that write, was the plan from the people, beginning. people have told me to write a book. She's very humble. But I'm like, I love it. I don't know how to write a book. Ajá, Write a script for a play. I don't know how to write scripts. A movie. Yeah, Se me han pedido yeah. que escriba un libro y digo, Ay, "Ay, no. yo no sé cómo escribir un No. libro. Me han pedido que escriba para una obra, hijo, y Yeah. tampoco, pero yeah, no, that would be great. Certainly a pleasure because I feel like there's a very fine line where you either let circumstances define you and go down, or you use the circumstances to rise Rise above. and make a difference. And that's actually what you did. Yep. And that it's awesome. And that's what actually make me and make more people believe that we humans can go back to be humans. Esta es la gran diferencia, el gran ejemplo de una persona cuando quiere hacer las cosas realmente de corazón, Claro, esto sí. es lo que vos acabas de Exacto. decir, y cuando uno lo hace por la foto, Exacto. vamos a ser sinceros. Correcto. Y doy un ¿Qué ejemplo. fue lo que consiguió ella allá? ¿No? Ya. Dice, nosotros vamos a dar el cheque así grande, pónganse bonitos y gorditos, párensele, ya. Doy el ejemplo, acaba de sacarse una foto Donald Trump con la producción de la película Sound of Freedom. ¿Ok? ¿Qué colaboró ese hombre, Donald Trump? Al contrario, es un misógeno, lo digo con todas las letras. ¿Eh? Entonces, Jane es un claro ejemplo de que lo hizo por la humanidad, que no le importó la foto, ni los premios, ni los augurios, ni las felicitaciones, nada, ni el dinero, Ni el dinero. y lo hizo. Y al punto que le plantean que ella no le llama la atención, porque cuando hay gente genuina, es Podría así. decir, ¿y eso cómo se hace ver aquí? ¿Cómo agarro más? ¿Cómo otro fondo? So we're certainly... Acá hay un comentario, dice, A ver. Jane nos enseña que no hay límites cuando hay ganas. So there's a comment back there. So she says there's no limits when there's a will. Exactly, that's very true. Yes. Yeah. So ese es exactamente su cometido, and we truly appreciate, you sharing with us, because I feel like when you do something good, when you create a positive impact, and then you get quiet, yeah, it does that count. But when you actually spread it, when you talk about it, it's contagious. Oh, yeah. The same way negative stuff is contagious, same unfortunately, time. positive. So I feel like let's just keep talking about Yeah. all the positive things that can happen and that have happened before. So Jane, we're really grateful for you tonight, yes, Thank for you. coming and estamos muy share, agradecidos de tenerte en la aquí esta noche. and share your wonderful story. You are Compartir tu hermosa historia. a hero. Tú eres una Thank you. heroína. Heroína. Y yo ruego que la gente valore esto, ¿no? And I hope the people around you, co-worker, people in your community, that choose value what you done, no basing what you believe or not. That is a big problem we have in this Yeah. state, in the country, around the country too. Yeah, it's been a challenge here for me to find my roots, to find my rooting into the system, because one, I'm a woman of color, Yeah. of all things. So it's been kind of like hard to get my foot through the door. Okay. But when I do, I've proven my worth. Oh yeah, you open doors. Yeah. Yes. Yeah. When Well- somebody said, when you know where you go, the world open the doors. Right? Yeah. Okay. I don't care what religion you have. I don't care about that. It's about you as a human being. Yep. Caring about other human beings. Yeah. Right. Gracias por estar aquí. Do you speak Spanish? You know gracias? Yes. Gracias. Okay. I know that one. Okay. One more question. Tell me about the most famous food from Uganda. Tell me what's it? Yeah. Matoke and peanut sauce. What is that? Matoke is green bananas. Green bananas verdes. Fried? Fried bananas? You
can fry them, you can smash them, and Tipo eat them puré. with peanut sauce. That sounds Salsa- pretty good. I salsa love de that. maní. All Is it goat's meat. Like plantain. Is it plantain? Yeah, or it's not a just- plantain, it's different. It has Really? to be cooked green. Okay. What okay. animal is? Or goat's meat. What is that? Goat. Oh, cabra. La cabra. Yeah. Go. Que no es lo mismo que cabrón. Huele ¿no? They're- chivo. goats are not No, pigs ese in no creo que Uganda. sepa igual. No. Yes. The goats in Uganda are not pets. We keep them for the meat. Oh. Sí, sí, los cabras en Uganda no son Mascotas, mascotas, las por tenemos supuesto, por la comida. Bueno, es que por aquí ya supuesto. el Ana, vívida. puerquito ya vive dentro de la casa también. Yes. Don't give them yes. names. Then No. they become humans. No les damos nombres como a los Feed humanos. them well, they clear Yeah. your yard. Son para don't- alimentarnos. You don't name the goat. No. Don't give them names. No. Or else you won't eat them. No les des nombres, no les des Ok. nombres. Iris, Ah. gracias por el fantástico trabajo que hiciste. Un placer. La verdad es que historias como estas realmente son las que queremos seguir pasando la voz, Pablo, ¿verdad? Muchas gracias y que es verdad. Y no perder de vista nuestra meta. Y si sabemos que estamos persiguiendo un cometido positivo, un cometido que va a impactar a los demás de forma positiva, inclusive si es 1, 2, Claro. 3, hace la diferencia. Muy bien, así es. Jorge, gracias por tu Sí, visita. gracias. Thank you very Thank much. you so much. Gracias, Jane. Gracias again. Okay, thank you very much. Gracias, amigos. Nos despedimos. Nos encontramos el próximo miércoles. Vamos a tener invitados para hablar de tráfico humano. Especialistas en tráfico humano para hablar en las próximas semanas. Así que no se pierden, estén en sintonía con nosotros. Nos vemos. Bye bye. Esto fue Lo que más importa. Periodismo independiente.